은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia, te damos muchas gracias. 우리 영혼을 사랑하시고 멸망의 구덩이에서 건져주시고 하늘의 소망을 주심을 감사합니다. Gracias por salvarnos de nuestros destinos del hoyo de la destrucción y gracias por salvarnos. 이 땅에서 또 저희들에게 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있는 권능을 주심을 감사합니다. Gracias por permitirnos la potestad de vivir como hijos tuyos en esta tierra. 우리 나머지 생애가 주의 영광을 위해서 주의 복음을 위해서 살아가는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que todos nuestros días que nos queden podamos dirigirte y podamos vivir para ti, Señor. 또 주님께서 다시 오시겠다고 말씀하셨습니다. Nos prometiste que ibas a volver a esta tierra. 마지막 끝자락에 사는 저희들 더욱 깨어 살 수 있도록 도와주옵소서. Nosotros que vivimos en estos tiempos del fin del mundo, ayúdenos para que podamos vivir más despiertos. 세상은 점점 죄악과 그리고 마지막 시대를 향해 달려가고 있습니다. El mundo cada vez se está llenando de pecados y cada vez se está dirigiendo hacia el fin. 주님 살아서 만날 시대에 사는 저희들 더욱 주의 일에 힘쓰는 자들이 되기를 원하옵니다. Y deseamos ser tus hijos, que vivamos con toda la fuerza en estos tiempos que nos queden. 아직 구원받지 못한 많은 가족들이 있습니다. Todavía hay muchas familias que no tienen la salvación. 그들의 영혼도 주님께서 구원해 주시고 그들의 영혼도 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Salve por favor a cada una de esas almas y levántelos por favor. 우리 나머지 생에 주님이 주신 능력과 또 건강을 통해서 주의 영광을 나타내는 주의 자녀 되기를 원하옵니다. En todos estos tiempos que nos queden, con el poder y con la salud que tú nos permitiste, deseamos vivir solamente por ti, Señor. 우리 중에 병 중에 있는 자, 또 여러 가지 마음의 시험과 어려움 속에 있는 자들 일일이 하나님 헤아리 주시고 권능의 오른손으로 붙들어 주시고 회복시켜 주시기를 기도합니다. A los que estén en débiles o en tentaciones o en algunas enfermedades, mírelos a cada uno de ellos y ayúdelos, sánelos y levántelos, por favor. 주님 만날 때 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 주의 자녀들 되기를 원합니다. Y en el día en que te veamos, ayúdenos para que podamos ser tus hijos, que te veamos con toda la felicitación y con toda la gracia y bendición. 이 시간도 또 말씀을 통해서 우리가 올바로 깨달아 알 수 있도록 도와주시고 그 말씀을 우리의 삶 속에 순종하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos a comprender la palabra por medio de las palabras que se estén predicando en esta hora y también ayúdenos para que podamos vivir conforme a tu palabra. 말씀이 지내지는 곳곳마다 함께 하시고 또 어려운 가운데 신앙생활하는 주의 자녀들 한 영혼도 실족하지 않도록 도와주옵소서. Permanezca en cada lugar donde estemos predicando tu palabra, donde se esté predicando tu palabra y ayúdelos. 오늘 모든 시종을 주 성령님께 의지합니다. Hoy confiamos todo el tiempo en ti, Señor. 도와주시고 인도해 주옵소서. Ayúdenos y guíenos. 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 로마노스 capítulo 6 14 al 22 Romanos capítulo 6, versículo 14 a 23. 22 dice: Pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como es esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais que de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. 또 어제 이란이 또 이스라엘 향해서 미사일과 드론을 공격을 했어요. Ayer, nuevamente, Irán invadió a Israel. 이스라엘도 보복을 하겠다라고 말은 하고 있습니다. Ahora, Israel también están hablando que se van a vengarse. 이제 성경에 기록되어 있는 나라들이 자꾸 이제 언급이 되고 있죠. Ahora cada vez se están levantando países que están escritas en la Biblia. 러시아, Rusia, 또 이란, Irán, 계속 이제 세계적으로 주목이 되는 나라들입니다. son países que cada vez se están levantando. 그런 나라들이 결국은 마지막 때 이스라엘을 치러 들어가게 됩니다. Esos son los países que van a invadir a Israel en los fines del mundo. 우리는 마지막 전쟁에 대한 스토리를 지금 준비되는 과정들을 보고 있는 거예요. Ahora estamos viendo toda la historia de cómo se prepara para el fin. 이런 과정이 없이 마지막 전쟁에 벌어지는 게 아닙니다. La última guerra no se pasaría de repente, sin haber ni un procesamiento. 만일 또 이스라엘이 이란을 공격한다면 이제 세계적으로 경제는 곤두박질 치게 됩니다. Por si Rusia viene a invadir a Israel, sería tal como está escrita en la Biblia. 근데 지금 이스라엘은 보복하겠다라고 하고 있죠. Y ahora Israel está hablando de que se van a vengarse. 지금도 우리 살기 어렵잖아요. Hasta ahora tenemos muchos problemas de la vida. 중동 전쟁은 곧 세계의 경제가 더 꾸꾸라지는 거예요. Cada vez que hay guerras en el Medio Oriente, hay más dificultades en la economía del mundo. 더 어려운 일들이 벌어지죠. Cada vez hay más dificultades en toda parte de la tierra. 그래서 우리는 마지막 때 이뤄질 그런 전쟁에 대한 모습을 그 준비되는 모습들을 보고 있습니다. Por eso nosotros cada vez estamos viviendo de cómo se está preparando para llegar al fin. 언제 와도 이제는 우리가 주님 앞에 아무도 말할 수 없죠. Aunque Jesús llegue en cualquier momento, nadie podría decir algo hacia Dios. 그리스도인들은 정신을 차리고 근신하여 깨어서 마지막 때 주님을 만날 준비를 하고 살아가는 것입니다. Por eso los cristianos salvos tenemos que estar despiertos, tenemos que levantarnos y vivir firmemente hasta que llegue el Señor. 로마 시대에 예루살렘이 멸망돼서 110만 명이 죽었어요. En los tiempos de Roma vino a invadir a Israel y asesinaron a 1.100.000 personas. 갑자기 그렇게 멸망당하는 게 아닙니다. Pero no lo destruyeron de repente. 하나님께서는 그 안에 그리스도인들에게 피할 수 있는 길을 예비해 주시고 그리고 그 징조를 보여주시는 거예요. Sino, Dios dejó un camino para esquivar el juicio. 그래서 그리스도인들은 한 사람도 그 예루살렘 멸망당할 때 죽지 않고 다 살았어요. Entonces, en la destrucción de Israel, en la destrucción de Jerusalén,
ningún cristiano salvo fue asesinado en el Jerusalén. 그런데 Pero 하나님의 뜻과 그리고 징조에 대한 관심을 기울이지 않는 사람은 많은 사람들이 죽었어요. los que no se prestaban la atención hacia las profecías y hacia la palabra de Dios, muchos murieron. 예, 우리도 마찬가지죠. Nosotros también 지진에 대한 징조, vemos señales de los terremotos, 팬데믹. señales de la pandemia. 여러분 이제 팬데믹이 또 다시 온다면 지금의 보다는 더 아주 강력한 팬데믹이 온다고 과학자들은 얘기합니다. Una vez que vuelva a aparecer la pandemia, muchos científicos dicen que cuando vuelva la pandemia va a volver una pandemia más fuerte. 지금도 어렵잖아요, 경제가. Hasta ahora tenemos muchos problemas y muchas dificultades de la economía, 전기세를 하루아침에 3배를 내야 되잖아요. porque de un día para el otro tenemos que pagar el triple a la comparación del día de ayer. 이제 돈이 없으면 전기도 못 써요, 이제. Ahora si no tenemos dinero, no podemos usar ni la electricidad. 자, 우리는 어디에 마음을 두고 어디에 삶을 방향을 정하고 살아가야 되냐 이거예요. Entonces, ¿hacia dónde tendremos que inclinar nuestros corazones? ¿Y hacia dónde tendríamos que dirigir nuestra vida? 정신을 차려야 됩니다. Tenemos que estar despiertos. 그래서 초대교회 그리스도인들은 예루살렘이 멸망을 알았기 때문에 그리스도인들이 똘똘 뭉쳐서 한 영혼이라도 가족들 전도하고 하나님 중심으로 살았던 거예요. Por eso los cristianos salvos estaban despiertos y vivían despiertos. Por eso ningún cristiano salvo murió en Jerusalén. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 어떻게 하든지 빨리빨리 마음을 쓰고 가족들 구원을 확인하고 그렇게 전도하는 쪽으로 맞춰가야 돼요. Pase lo que pase, tenemos que estar despiertos y tenemos que estar predicando, mirando hacia nuestro alrededor y hacia nuestras familias. 전쟁에 소문이 났다 그러면 어떻게 준비해야 될까요? Si escuchamos una noticia de la guerra, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? 내일 일감 걱정해요? ¿Acaso nos preocupamos del trabajo de mañana? 출근 걱정해요? ¿Nos preocupamos de salir al trabajo? 가족 간에 행사 계획하고 살 수 있어요? ¿Podríamos planear algo entre familias? 준비하자고. ¿Fiestas de la familia? No, preparamos. 물도 준비하고 Preparamos agua 또 이 전쟁이 나지 않기를 또 간절히 소망하고 y deseamos, anhelamos para que no ocurra la guerra. 그리고 가족들 서로 연락해서 밖에 나가지 말고 잘 피신하라고. Y llamamos a nuestras familias para que nadie salga hacia afuera. 300개 미사일과 드론이 날라왔어. En Irán tiraron 300 misiles hacia Israel, 다 그걸 막아냈잖아요. pero lograron defender a todos los misiles. 자, 이제는 Ahora 미사일 전쟁이 아니라 이제 최후 수단이 이제 핵으로 마지막 전쟁을 향해서 가는 거예요. Ahora no estamos en guerras de misiles, sino una vez que ocurra la guerra, esa guerra es una guerra nuclear. 우리는 성경의 마음을 둬야 돼요. Nosotros tenemos que dejar nuestros corazones hacia la Biblia. 하나님은 그 종 선지자들에게 밝히 보여주시고 그리고 그걸 준비하고 그리고 그 준비하는 삶을 하나님 원하십니다. Porque Dios mostró a sus profetas y mostró para que se prepararan para el juicio. 첫째도 El primero, 어떻게 하면 주변 영혼들 지옥 가는데 어떻게 하면 건질까? en primero tenemos que pensar cómo podríamos salvar, rescatar a las almas que están hacia nuestro alrededor, que se están dirigiendo cada vez más al infierno. 그게 아주 우리의 최대의 관심사예요. Tenemos que prestar toda la atención hacia ese tema. 그리고 어쩌면 어떻게 하면 우리가 예수님처럼 삶을 살아갈 수 있을까? ¿Y cómo podríamos vivir como Jesús? 구원은 받았지만 내 속에 있는 죄성은 사라지지 않습니다.
Aunque tengamos la salvación, todavía no se desaparecieron nuestras naturalezas pecaminosas, 주님이 우리를 구원하셨고 porque el Señor nos salvó 또 성화되기를 원하셔요. y ahora nos desea la santificación. 그러니까 죄인에서 의인이 됐어요. Ahora nos cambiamos de pecador a justo. 신분만 바뀐 거예요. Solamente se cambió nuestra posición. 예? 그러나 우리가 거룩한 삶을 성화되는 삶을 살지 않는다면 여전히 죄 속에 살 수밖에 없습니다. Pero si no vivimos una vida en cambio, si no vivimos una vida santa, seguiríamos viviendo bajo el pecado. 예? 우리가 성화되는 삶을 하나님께서 요구하셔요. Dios nos pide esa vida. 그래서 로마서 6장은 죄와 성화를 얘기하고 있죠. En Romanos capítulo 6 habla sobre el pecado y la santificación. 구원을 받아서 너무 감사하고 기쁜데 Tenemos muchas gracias por habernos salvado. 변화되지 않는 육체, 생각 이런 것들이 하나님을 위해서 살아가는 것을 막고 있다는 거예요. Pero el cuerpo que no se cambia, los pensamientos que no se cambia, cada vez nos llevan más hacia el pecado. 어떻게 하면 죄 속에 살지 않고 하나님 삶을 주님을 닮아가는 삶을 살 수 있겠을까? ¿Cómo podríamos alejarnos del pecado? ¿Y cómo podríamos vivir una vida más cercana hacia Dios? 그래서 로마서 6장에는 이제 죄에 대해서 이제 나는 죽었다 선언하라 이거예요. Entonces, en Romanos capítulo 6 dice que proclamemos que estamos muertos en pecado. 침례는 많은 사람들 앞에서 나의 신앙의 어떤 의지를, 신앙의 결심을 선포하는 거예요. El bautizo es una propuesta que hacemos en frente a los cristianos salvos, que estamos, que cómo vamos a vivir la vida cristiana. 난 죽었다. Yo morí, 예수님이 죽으셨고 Jesús murió 예수님 부활하셨어요. y Jesús resucitó. 우리 죄를 위해서 심판하셨고 Y tuvo ese juicio por nuestros pecados 우리에게 새 생명을 주셨습니다. y nos dio una nueva vida. 자, 이제 나는 Ahora yo 전과 같이 살지 않고 no voy a vivir más como antes 주님과 함께 살겠다. y voy a vivir con el Señor. 그 마음의 결심이에요, 결심. Y es esa propuesta. 나는 죽었다. Yo fui muerto. 그래야 주를 위해서 살아가려고 하는 마음이 생기는 거예요. Porque de esa forma podemos obtener el corazón y los deseos de vivir para el Señor. 자꾸 내가 살아 있으면 죄가 나를 주관하고 Cada vez que esté vivo, el pecado me guía mis caminos 세상이 나를 끌어가고. y el mundo me va llevando. 그래서 우리는 나는 죄에 대해서 죽었으니 이제 주 안에서 살겠다. Entonces decimos, como yo he muerto en pecado, ahora vivo para el Cristo. 은혜 아래 살겠다라는. Ahora vivo para la gracia. 예수님을 닮아가는 거룩한 생활은 은혜 아래 사는 겁니다. Una vida pareciéndonos cada vez más al Señor, vivimos bajo la gracia. 우리가 신앙생활 의지대로 되면 좋은데 그렇게 되지 않습니다. Sería muy bueno que vivamos una vida cristiana correcta. 10번 다짐해도 11번 넘어져요. Pero aunque decidamos vivir así, por 10 veces nos caemos 11 veces. 다짐만 해갖고는 될 일이 아니죠. No es algo que podemos lograr solamente por decisiones y propuestas. 아, 이번에는 내가 주를 위해 살겠어. Ahora yo voy a vivir para el Señor. 크게 다짐을 했어요. Y he proclamado, 죄가 들어오고 he propuesto vivir así. 세상이 들어오고 Pero si entra el pecado, si entra el mundo, 나를 한 대 탁 치면 그냥 넘어가는 거예요. si Satanás me golpea, entonces directamente me caigo. 그러니 우리는 하나님을 향한 의지도 필요하지만 은혜 아래 거해야 돼요. 은혜 아래 살아야 돼요. Así que claramente necesitamos proclamar, proponer vivir para el Señor, pero necesitamos vivir bajo la gracia. 점점점 변화되는 성화되는 생활로 이루어가는 겁니다. Y viviendo bajo la gracia, cada vez nuestras vidas se cambian, se transforman hacia una vida santa. 그러다가 주님 오시면 이제 탁 들어가는 거예요. Y viviendo de esa forma, una vez que llegue el Señor, vamos al cielo. 그러니 하루하루 승리하는 삶을 살아갈 수 있습니다. Así que cada día y día podemos vivir una vida victoriosa. 그 첫 번째 조건은 알아야 돼요.
En primera condición, tenemos que saber. 신앙생활을 알아야 되고 Tenemos que saber la vida cristiana. 신앙생활 승리하는 비법도 알아야 되고 Tenemos que conocer la fórmula para tener la victoria. 말씀을 알아가야 돼요. Tenemos que conocer la palabra. 예? 말씀을 알아가지 못하고 성경을 붙잡지 않는다면 결코 성화되는 삶을 살 수가 없습니다. Sin agarrar la palabra, sin agarrar esa vida, no podemos vivir una vida santa. 예. 아는 것으로만 끝나면 안 됩니다. No se tienen que terminarse solamente en saber. 그걸 알았다면 Si hemos conocido, 실천해야 돼요. tenemos que hacer. 그래야 그것이 내 것이 됩니다. Porque de esa forma, toda la palabra, todo eso se hace mío. 내 안에 돈이 있어요. Si yo tengo dinero, 많은 어떤 계기가 돼서 돈이 많이 들어왔어요. por un motivo me entró mucho dinero. 예. 근데 쓸 줄을 몰라. Pero no sé usar el dinero. 돈을 뽑아 쓸 줄을 몰라. No sé sacar el dinero desde la cuenta. 예? 자기 것이 될 수 있어요? ¿Ese dinero podría ser suyo? 저도 어제 돈 좀 뽑으려고 카드를 좀 가지고 그 기계에 넣었어요. Yo también ayer fui al banco con mi tarjeta para sacar dinero de la cuenta. 클라보 hay que poner. Tenía que poner la clave 클라보? ¿Qué 클라보? y no me acordaba sobre la clave. 아니 그냥 지출하는 거는 카드 내면 거기서 다 처리했는데 돈을 뽑으려니까 안 되는 거예요. Solamente si es usar la tarjeta, podría usar en cualquier lado, pero para sacar de la cuenta tenía que saber la contraseña. 아 기억이 안 나. Y aunque trataba de recordarlo, no lo recordaba. 돈 뽑아 쓸 수 있어요? ¿Podría sacar el dinero de la cuenta? 뽑아야 돼. 그럼 물건을 살 수 있어. Claramente podría comprar algo con la tarjeta, 근데 난 돈이 필요해. pero yo necesito dinero, efectivo. 알아야 돼. Necesito saber. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 하나님을 성경을 알아야 돼요. 첫 번째는. Primeramente, tenemos que saber la Biblia, conocer la Biblia. 알았으면 어떻게 해야 돼? Si hemos conocido, ¿qué hay que hacer? 해봐야 돼요. Tenemos que hacer, 순종도 해보고 tenemos que obedecer, 주님을 섬기는 것도 배우고 tenemos que aprender a adorar a Dios. 전도 아무리 얘기해 소용없어요. Aunque hablemos de 1000 veces o más sobre la predicación, no sirve para nada. 여러분이 해봐야 돼요. Tienen que hacerlo. 누구에게? ¿A quiénes? 가장 가까운 사람에게. A las personas más cercanas, 또 앞에 al frente kiosco, a las personas del kiosco que están frente a su casa, 베르두라, verdulería. 베르두라. 해보세요. Intenten, 해야 돼. hay que hacer. 그래야 점점 성화되고 거룩한 생활을 해나갈 수 있습니다. Porque de así cada vez pueden ir santificando. 그래서 우리는 승리하는 생활, 성화되는 생활은 실제로 내가 해봐야 돼요. Entonces, para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida santa, yo tengo que hacer. 예수님이 우리의 죄를 영원히 용서해줬지 속에 있는 죄성을 사라지게 한 게 아니에요. Jesús nos liberó desde nuestros destinos de la destrucción, pero eso nos trata de que nos liberó de nuestras naturalezas pecaminosas. 이 죄성이 은혜 아래 있지 않고 말씀 안에 있지 않으면 이게 자꾸 올라와서 죄를 짓게 합니다. Porque si esa naturaleza pecaminosa está cada vez hacia el mundo y cada vez hacia el pecado, lo que sale de ahí es pecado. 영원히 용서해서 천국은 보내주셨지만 이 땅에서 좀 성화되는 생활, 거룩한 생활을 좀 맛보라 이겁니다. Claramente, ahora nos hizo para que vayamos hacia el cielo eterno, pero aún así necesitamos vivir una vida santa. 대부분 죄는 외적으로부터 옵니다. Porque todo el pecado viene desde afuera. 나를 부르고 Me llama. 나와 대화하는 게 전부 다 죄요 세상적인 겁니다. Y cada vez lo que conversamos es el pecado y es el mundo. 그 속에 나도 빠지는 거예요. Y cada vez nos caemos. 그래서 나는 예수 그리스도와 함께 죽었다 이겁니다. 죽었다. Por eso decimos, hemos muerto con Cristo. 이제 새 생명 가운데 살겠다 이겁니다. Ahora voy a vivir en una nueva vida. 이제는 내 죄성, 내 육체, 내 생각들을 자꾸 누르고 자꾸 통제해야 합니다. Ahora cada vez tenemos que
apretar y cada vez tenemos que controlar a nuestras naturalezas pecaminosas. 통제하지 않으면 내 육체가 내 생각이 내 삶을 지배하게 돼 있어요. Porque si no controlamos, si no tomamos el control, nuestros cuerpos y nuestros pensamientos nos dirigen cada vez a nuestras vidas. 전에는 그렇게 살았다 이거예요. Antes vivía así. 예. 내 육체의 생각과 내 육체대로 끄는 대로 죄 가운데 세상 가운데 가족 중심으로 살았다 이거예요. Vivía con mis pecados y vivía por mis pecados. 이제는 Ahora 의의 종으로 살아야 된다는 거예요. tenemos que vivir como siervos de justicia. 예. 이제는 우리는 그리스도의 종입니다. Ahora somos siervos de Cristo. 바울 사도께서는 내가 그리스도의 종이다라고 소개하고 있어요. Apóstol Pablo se presentaba así, diciendo, soy siervo de Cristo. 바울은 인간의 종이 된 일이 없습니다. Apóstol Pablo nunca se había hecho siervo de las personas. 그는 많이 배웠고 Tenía muchos aprendizajes, 많은 지식과 능력을 가진 사람이었어요. tenía muchos conocimientos y mucho poder. 그러나 그가 예수 앞에 꼬꾸라지고 이제 그는 그리스도의 종이다라고 말씀하고 있습니다. Pero él se cayó por completamente frente a la palabra de Dios y se hizo el siervo de Cristo. 그걸 자랑스럽게 생각했어요. Y y esa verdad era la verdad más feliz para Pablo. 그동안 구원받기 전에 내가 배웠고 내가 가졌던 거 이제 구원받고 나니까 이게 가치가 없는 거예요. Todas las cosas valiosas y todo lo precioso que tenía antes de ser salvo. Después de ser salvo, esas cosas no me servían para nada. 그거를 분토라고 했습니다. 분토. A eso se le dice excremento. 구원받기 전에 내가 가졌던 지식, 그 분토다 이거예요. 분토. Todos los conocimientos que tenía antes de ser salvo es un excremento. 구원받기 전에 내가 가졌던 재물, 능력, 이 분토다 이거예요. 분토. Todo el poder y toda la riqueza que tenía antes de ser salvo es excremento. 아무것도 가져갈 수 없는 거예요. Porque nada podría llevar al cielo. 이제 구원받고 구원받은 거 하나 그리고 그리스도의 종으로 살아가는 것 그것이 이제 영원한 천국으로 가져가는 거예요. Porque después de ser salvo, lo que voy viviendo para el Señor, solamente esas cosas son las que podemos llevar al cielo. 그래서 그리스도의 종을 자랑스럽게 생각했어요. Así que den prioridad a su vida cristiana. 우리는 어떻습니까? Porque ¿cómo somos nosotros? 육체의 종으로 죄의 종으로 살아갈 것이냐? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir como siervos del pecado, siervos del mundo? 그리스도의 종으로 살아갈 거냐? ¿O vamos a vivir como siervos de Cristo? 여러분 어떤 걸 원하셔요? ¿Cuál desean? 이제 구원을 주셔서 천국은 들어가는데 Ahora nos dio la salvación y por esa salvación vamos al cielo. 육체대로 살면 육체의 종이라고 했고 Pero si vivimos como el cuerpo, Dios dijo que somos siervos de cuerpo. 죄의 종이라고 했습니다. Nos dijo siervos del pecado. 그러나 주를 위해서 살아가는 것은 그리스도의 종이라고 돼 있어요. Pero vivir para Cristo es siervo de Cristo. 종이란 말은 자기 의지가 없어요. A lo que se refiere siervo de Cristo, no tiene su voluntad propia. 자기 소유가 없습니다. No tiene sus dominios propios. 자기 계획이 없습니다. No tiene sus planes. 자기 의지대로 하면 안 돼요. No tiene que vivir como su propia voluntad. 여러분 종업원하고 사장하고 뭐가 달라요? ¿Qué hay de diferencia entre un jefe y su empleado? 직장 생활을 해봤잖아요. Todos tienen sus trabajos. 내가 내 마음대로 물건 깎아줄 수 있어요? ¿Yo podría bajar el precio de las cosas por mi propia voluntad? 안 되죠. No se puede. 내가 출퇴근 시간 마음대로 조정할 수 있어요? ¿Podría controlar de cualquier forma a los horarios del ingreso y de la salida del trabajo? 하루 안 나왔어. No salí un día 이틀도 안 나왔어. y no salí por 2 días. 왜 안 나왔어? Si me dicen, ¿por qué no saliste? 아이, 내가 아픈데 왜 나가? Pero si le digo, ¿qué voy a salir si estoy enfermo? 아파도 종은 어때요? Aunque esté enfermo, ¿qué tiene que hacer un siervo? 미안하잖아. 또 쫓겨날 걱정해야 안 해요? ¿Los siervos tienen miedo de ser largados o no?
미안하죠. 집안일이 너무 많아. Si hay demasiados trabajos de la casa 집안에 아픈 사람이 있어서 그거 다 쫓아다녔어. y hay muchas personas enfermas en la casa, 주인이 뭐라 그럴까요? ¿qué dice su dueño? 그래, 너 집안일이 많구나. Ah, si tienes mucho trabajo. 가족 중에 누가 아파? ¿Tienes alguien enfermo en tu casa? 가. Ve a tu casa. 봐야. 종은 자기 의지가 없어요. Los siervos no tienen su voluntad propia, 자기 계획이 없어요. no tienen sus planes. 비가 와도 가야 되고, Aunque llueva, tiene que irse. 추워도 가야 되고, Aunque tenga frío, tiene que irse. 아파도 가야 되고, Aunque esté enfermo, tiene que irse. 주인의 그 목적을 이뤄가는 거예요. Y cada vez va cumpliendo la voluntad de su dueño. 자기 소유, 자기 생각, 자기 주장이 없는 거예요. 주인. No 종. tiene una voluntad propia, no tiene planes propios, no tiene un dominio propio. 우리는 그리스도의 종이라는 거예요. Nosotros somos siervos de Cristo. 전에는 Antes, 내 생각, por mis pensamientos, 내 의지, por mi voluntad, 내 중심적인 거. vivía por mí mismo. 이제는 Ahora, 그리스도의 중심으로 바꾸는 거예요. cada vez nos vamos cambiando para vivir por Cristo. 주님이 뭐라고 했을까? ¿Qué me habrá dicho Dios? 주님이 나에게 뭘 요구할까? ¿Qué es lo que Dios me habrá pedido? 그게 종인 거예요, 종. Eso es el pensamiento de un siervo. 하나님 우리에게 말씀합니다. Dios nos habla. 구원을 받아서 자유롭게 사는 게 아니에요. No es que vivimos libremente porque fuimos liberados del pecado, 이제 그리스도의 종으로 사랑의 종로로 살아 이거예요. sino ahora tenemos que vivir en siervos de Cristo, en siervos de su amor. 예수님이 나의 죄를 영원히 용서해 줬으니까 이제 자유다. Como Dios me libró eternamente desde mis pecados, ahora soy libre. 종이 아닙니다. 그리스도의 Eso 종. no es un siervo. 죄의 종인 거예요. 죄의 종. Eso así seguiría viviendo como un siervo de pecado. 구원을 받았으니까 이제는 그리스도의 종으로 사랑의 종으로 종노릇하고 봉사해야 된다는 거예요. Como hemos sido salvos, ahora, como siervos de su amor, como siervos de Cristo, tenemos que vivir sirviendo a Dios. 부모가 자식을 위해서 많은 수고와 많은 사랑으로 자식을 양육하듯이 Como los padres que crían, como los padres que cuidan a sus hijos con todo su amor, con todo su sacrificio. 그래서 우리는 이제 종으로서 그리스도의 종으로서 하나님의 뜻이 주인의 뜻이 무엇이냐 그걸 알아야 되고 Como nosotros, como Cristo, siervos de Cristo, como siervos de su amor, ahora tenemos que pensar, ¿qué es lo que desea Dios? 주인이 기뻐하는 일을 해나가는 게 그게 그리스도인인 거예요. ¿Y qué es lo que alegra mi Señor? Eso es lo que tenemos que pensar en nuestras vidas. 주인이 말씀하죠. El Señor dice, 내가 거룩하니 yo soy santo, 너희도 거룩할지어다. vosotros seréis santos. 우리를 천국만 보내주는 게 아니라 이제 예수님처럼 이제 바꿔가는 거예요. No solamente nos dio la salvación, sino ahora cada vez nos va santificando más y más. 근데 계속 육체의 종이에요. 죄의 종으로 살아가요. Pero si seguimos viviendo como un siervos del pecado o siervos del mundo, 죄 속에 묻어 삽니다. vivimos bajo el pecado. 아직 자기가 살아있는 거예요. Todavía, eso significa que todavía su cuerpo está vivo. 로마노 vamos a buscar capítulo 8 versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice, 8. Romanos capítulo 8, versículo 13 a 14. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijo de Dios. 하나님의 아들은 그리스도로 살아가는 거예요. Los hijos de Dios tienen que vivir como hijos de Cristo. 하나님의 아들로서 주 안에 은혜 아래 살아가는 거예요. Como hijos de Dios tenemos que vivir bajo su gracia.
목표는 ¿Cuál es el objetivo? 예? 성화입니다. Es santificación. 산티피카시오. 그걸 점점점 이뤄가는 거예요. Cada vez tenemos que ir cumpliendo. 예? 그러니까 그리스도의 종으로 주님의 뜻 안에서 은혜 아래서 살아가면 점점점 우리도 주님처럼 삶이 거룩해집니다. Ahora, como siervos de Cristo, si vivimos bajo su gracia y si vivimos por Cristo, cada vez nos vamos distinguiéndonos más del pecado. 성화 거룩한 삶을 이루기 위해서는 5가지를 이겨나가야 돼요. Para vivir una vida santa, para la santificación, necesitamos vencer 5 cosas. 우리가 그런 삶을 잘 이겨가야 할 때 거룩한 성화되는 생활을 하게 됩니다. Una vez que vivimos a esas vidas, podemos vivir una vida santa. 그러나 이 5가지를 우리가 붙잡지 않으면 다시금 죄의 종으로 다시금 죄 속에 사는 거예요. Pero si no agarramos a estas 5 cosas, volvemos como siervos del pecado, volvemos como siervos del mundo. 첫 번째 Primero, 뭘까요? ¿qué será? 깨세라. 죄로부터의 구별. Necesitamos una distinción del pecado. 이제는 죄와 멀어져야 돼요. Ahora tenemos que alejarnos del pecado. 두 번째는 Segundo, 세상 풍속하고 구별이 돼야 돼요. tenemos que ser distinguidos de los costumbres del mundo. 세 번째는 Tercero, 믿지 않는 사람들과의 구별이 돼야 돼요. tenemos que tener una distinción desde los incrédulos. 네 번째는 Cuarto, 죄가 발생할 수 있는 요지들을 잘라나가야 돼요. tenemos que ir cortando todas las cosas que nos hacen pecar. 다섯 번째는 Quinto, 그동안 세상 꾸스tum브라 습관대로 세상 죄의 습관대로 살았다면 그 습관을 바꿔가야 돼요. tenemos que ir cambiando cada vez más las tradiciones del mundo. Hay que cambiar. Costumbrar, tiene que cambiar. 이게 바뀌지 않으면 언제든지 다시 죄로 돌아가는 거예요. Si no se cambia esto, en cualquier tiempo podríamos volver hacia el pecado. 하나님께서 하지 말라라고 했던 것들이 많죠. Hay muchas cosas que Dios dijo, no lo hagas. 죄에 대한 부분이 있다면 하지 마. Si hay cosas del pecado, no lo hagas. 근데 그걸 하는 건 죄죠. Pero si lo hacemos, eso es pecado. 또 해야 될 일이 있어요. Hay cosas que tenemos que hacer, 이게 하나님의 뜻인 줄 알고 conociendo que eso es la voluntad de Dios. 그거는 해야 돼요. 또 Tenemos que hacer, 말씀을 들어야 되고 tenemos que aprender la palabra, 배워야 되고 tenemos que escuchar la palabra, 읽어야 되고 tenemos que leer la palabra. 그걸 해야 되는데 안 하는 것도 죄예요. 죄. Tenemos que hacer, pero si no lo hacemos, eso también es pecado. 육체와 타협하는 것도 죄입니다. Si nos conciliamos con el cuerpo, eso también es pecado. 예. 우리는 죄가 꼭 잘못된 거 안 하는 것만 죄가 아닙니다. No solamente pecado es hacer algo que no tenemos que hacer. 선을 행할 줄 아는데도 행하지 않는 것도 죄라고 돼 있거든요. Sabiendo que es bueno, si no lo hacemos, también es pecado. 예. 믿음으로 행해야 되는데 믿음으로 행하지 않는 것도 죄라고 돼 있거든요. Tenemos que hacer con fe, pero si no lo hacemos, eso también es pecado. 그런 죄 속에 살면 계속 사탄이 나를 공격하는 거예요. Viviendo bajo el pecado, cada vez Satanás me golpea y me ataca. 그러니까 잘 달리다가도 넘어져 버려요. Corriendo bien, de una vez para el otro, me caigo. 넘어지면 어떻게 해야 돼요? Si nos caemos, ¿qué tenemos que hacer? 넘어지면 어떻게 해? 애들 넘어지면 막 울고 난리나. ¿Qué hacen los niños cuando se caen? Lloran, gritan. 어떻게 해요? ¿Qué hay que hacer? 괜찮아, 괜찮아. Tenemos que decirle, está bien, está bien. 레반타, 레반타, 레반타. Levántate. 그래. 그러면 이게 엄마가 아니라 아줌마죠, 유치원. Eso, entonces, si estuviera diciendo eso claramente no sería su madre, sino sería una señora del vecino.
Levanta. Ay, sí, consolación. Está bien, está bien. Descansa nomás. Nuestra madre. ¡Corre! Otra vez. 그러면 조금 정이 없잖아요. 사랑이 없는 것 같고. Si un niño se cae y estuviera diciendo, levántate y corre de vuelta, entonces sería un poquito frío, ¿no? 그런데 자녀를 위해서는 필요한 거예요. Pero a veces, aunque se parezca frío, hay cosas que se necesitan para el hijo. 유대인 교육 중에 하나가 아이들이 어느 정도 자라면 아이들이 항상 엄마 품에서 엄마를 의지하거든요. En una de las educaciones de los judíos hay una educación, porque los niños siempre confían a sus madres. 근데 어느 정도 자라면 엄마가 아이가 넘어지거나 위급한 일이 벌어질 때 엄마가 안 안아줘요. Pero una vez que se crezca un poco, aunque tenga un accidente o aunque esté en un peligro, su madre no lo abraza. 아이가 깜짝 놀라는 거예요. Entonces los niños se sorprenden 아이에게 교육시키는 거예요. y de esa forma van educando. 너는 독립체야. 넌 네 스스로 해나가야 돼. Algún día te tendrás que apartarte de mí. Tienes que aprender a levantarte solo. 어릴 때부터 가르치는 거예요. Y desde que es niño va enseñando. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 육신의 위로를 해줄 것 같으면 신앙이 주저앉을 때가 많습니다. Si consolamos, si damos consolaciones del cuerpo, hay veces que nos caemos aún más. 신앙생활 위해서 달려야 되는데 안 달려요. Tenemos que correr para la vida cristiana, pero no corremos. 하나님의 뜻이 있는데 육신적으로 서로 콱 붙들고 있어요. Tenemos que vivir para el Señor, pero cada vez agarramos fuertemente las cosas del mundo. 그것도 죄가 될 수 있어요. Eso también es pecado. 왜? ¿Por qué? 예수님께서 이제 예루살렘에 올라가서 십자가에 죽으셔야 돼요. Porque el Señor tenía que subir hacia Jerusalén y tenía que morir. 예수님께서 이제 죽으셔야 될 것을 말씀하셨어요. Y Jesús hablaba sobre que iba a morir. 베드로가 뭐라고 했어요? ¿Qué dijo Pedro? 예수님 절대 그리 마옵시오. 제가 지키겠나이다. Pedro decía, Señor, no lo hagas. Yo te protegeré. 베드로가 용기가 있죠. Pedro tenía mucho coraje. 예수님을 잡으려니까 베드로가 칼 딱 빼갖고 귀를 자르기도 하고. Cuando quisieron atrapar a Jesús, Pedro sacó su cuchillo y cortó la oreja de un soldado. 예수님 뭐라고 그랬어요? ¿Qué dijo Jesús? 사탄아! fuera! 베드로의 생각이 육신적인 생각인 거예요. Los pensamientos de Pedro eran pensamientos carnales. 하나님 예수님이 죽지 않으시면 우리 인간을 구원할 수가 없어요. Si Jesús no hubiera muerto, no podría haber salvado a nadie. 그러니 육신적인 생각은 하나님의 일을 막는 거예요. Así que todo pensamiento carnal tapa el trabajo de Dios. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 항상 육신의 것이 자꾸 올라오고 Cada vez nos salen cosas 육신의 del cuerpo 위로를 받기를 원하고 y deseamos tener una consolación del cuerpo. 그러다 보면 신앙이 저기 뒤로 가 있는 거예요. Una vez viviendo así, la fe va hacia atrás. 그래서 우리는 하지 말아야 될 것들 하는 것도 죄지만 해야 될 것 안 하는 것도 죄예요. Por eso, hacer las cosas que no tenemos que hacer es pecado, pero si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, eso también es pecado. 때가 되면 우리 모여야 되고 Cuando llegue el tiempo, tenemos que juntarnos. 때가 되면 전도해야 되고 Cuando llegue el tiempo, tenemos que predicar 때가 되면 교제해야 되고 y tenemos que hacer comuniones. 주님 오실 때까지 그거 계속 해야 되는 거예요. Hasta que llegue el Señor, tenemos que seguir haciendo eso. 그 한 번은 괜찮지만 이게 두 번, 세 번 되면 누적이 되면 마귀가 확 붙잡아 가는 거예요. Una vez podría estar bien, pero si cada vez va acumulando 2 o 3 o 4 veces, un día para el otro Satanás nos va a hacer caer. Tiene que ir. Tiene que levantar. Tiene que levantar. Ay, hoy no puede. Vaya, vaya, vaya. Ay, hoy no puede reunión. Vaya, vaya. ¿Qué quiere? 여러분 한 번 안 가고 두 번 안 가고 마음이 벌써 식어 있어요. Si no vamos una vez o 2 veces, ya nuestro corazón se enfría.
세 번 안 가면 Si no vamos por 3 veces, 마귀가 벌써 나 팍 한 방 쳐본 거예요. eso ya es golpeado por Satanás. 거기서 구별돼야 돼요. 우리는. Tenemos que ser distinguidos. 아파도 어디서 아파야 돼? Aunque estemos enfermos, ¿en dónde tenemos que enfermarnos? 아파도 Aunque estemos enfermos, 말씀 안에서. tenemos que estar enfermos 교제 bajo la 안에서. palabra, bajo la comunión. 진짜 자기가 아프면요 침대에서 자기도 못 있는 옆에 사람들이 도움을 줘야 일어나요. 그 정도 아프면 돼. Entonces, si verdaderamente está enfermo, ni se puede levantarse. Para levantarse se necesita ayudas de otras personas para levantarse. Eso es enfermo. 그렇지 않으면 Si no, 일어날 수 있고 si se puede levantarse, 씻을 수 있고 si se puede bañarse, 그럼 가야 돼. entonces hay que ir a la iglesia. 왜? ¿Por qué? 우리는 예수님을 닮아가야 되니까. Porque cada vez tenemos que ir pareciéndonos más a 아니 Jesús. 전쟁하는데 손이 부러졌어. Así, estando en las guerras, se me rompió un brazo. 어떻게 할 거야? ¿Qué hay que hacer? 적군이 오는데 Está se está acercando el enemigo. 전쟁해야지. Aún así tiene que seguir en la guerra. 아니 넘어질 수도 있고 Podría caerse 돌에 걸릴 수도 있고 o podría tropezarse en una piedra. 그때 일어나야 돼요. 일어나야 돼. Pero aún así tenemos que levantarnos 그리고 또 가야 되는 거야. y tenemos que ir de vuelta 주님 오실 때까지. hasta que llegue el Señor. 여러 번 넘어질 수 있어요. Podríamos caer varias veces, 근데 우리의 마음은 어떻게 해야 돼? pero nuestro corazón, ¿qué tiene que hacer? 천성을 향해서 계속 가는 거예요. Cada vez se tiene que irse más hacia el cielo. 근데 우리 육신은 어때요? Pero ¿cómo es el cuerpo? 피곤하거든. Nos cansamos 한 번 쉬자. y decimos, descansemos una vez, 한 번만 쉬자. una vez, 에너지 충전 좀 하고 para guardar más energía 그리고 다시 뛰면 돼. y volvamos a correr. 그래갖고 딱 한 번 쉬었어. Y descansé una vez. 그랬더니 또 뭐라 그래? ¿Qué dice? 한 번만 앉자. Ahora una vez sentemos, Sentamos. una vez. 한 번 앉았어. Y me senté. 아니 한 번만 누워. Ahora una vez echemos. 그래갖고 한 번 누웠어. Y me eché. 이제 일어나기 싫은 거 이제. Después, ni siquiera desearía levantarse. 그게 육체예요, 육체. Eso es el cuerpo. ¿Es pecado o no? Sí, pecado. 한 번만 쉬어. Una vez, descansemos. De una vez nomás. Solamente una vez. Una vez. Pues próxima semana tú tienes tú. Tu próxima la palabra. Una vez. Tú ocupado siempre. Una vez. Descansa. 그 다음부터는 없어. Y ya no hay la próxima. 그러니까 주님 오실 때까지 이게 달려가는 게 쉬운 게 아닌 거예요. Por eso, hasta que llegue el Señor, correr hacia adelante es algo muy difícil. 주님을 향해 달려가지 않으면 넘어지는 게 돼 있어요. Porque si no corremos hacia el Señor, nos caemos. 법칙입니다. Eso es una ley. 자전거를 계속 페달을 밟지 않으면 쓰면 자전거는 넘어지게 돼 있어요. Como si fuera una bicicleta. Si en la bicicleta no corremos y si nos paramos, se cae. 그래서 좀 넘어진 사람은 같이 잡고 가자 그래야 돼. 가자. Y si hay una persona caída hacia el lado suyo, tienen que agarrarlo y tienen que levantarlo, ayudarle a levantar. Vamos juntos. 그럼 마음이 이렇게 생겨요. Entonces nuevamente se renueva el corazón. 두 번째는 En segundo, 이 세상 풍속과 멀어져야 됩니다. tenemos que distinguirnos de las costumbres mundanas. Vamos a buscar Santiago 1:27. Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 세상에 살기 때문에 세상의 것이 묻어날 수밖에 없어요. Como vivimos el mundo, claramente nos salen manchas del mundo. 그러나 우리는 구별이 돼 있는 거예요. Pero aún así, estamos distinguidos. 여러분 바닷물 따지 않습니까? El mar es salado, 근데 물고기 배는 안 짜요. pero el estómago, la carne de los peces no es salado. 마찬가지입니다. Es lo mismo. 우리도 그리스도인이 세상에 살기 때문에 세상의 것들을 보게 돼 있어요.
Como vivimos en este mundo, claramente vemos cosas del mundo, 예, 근데 거기서 구별이 돼야 돼요. pero tenemos que distinguirnos. 예, 거기에 마음을 쓰면 이제 그쪽으로 향하게 되는 거예요. Si usamos el corazón, claramente nos dirigimos más hacia el mundo. 롯이 소돔 고모라 성을 봤거든요. Lot vio a la ciudad de Sodoma y Gomorra, 소돔 고모라 보니까 살기가 너무 좋은 거예요. pero viendo a la ciudad parecía muy bueno para vivir. 그런데 약속을 의지해야 되는데 그냥 보기 좋은 걸 쫓아간 거예요. Tenía que confiar a la promesa de Dios, pero confió a sus pensamientos, 예, a lo que se veía del mundo. 결국 그 안으로 들어간 거예요. Y al final entró al mundo. 다 잃어버렸습니다. Perdió todo. 우리 세상에 살지만 하늘을 보고 가야 되는 거예요. Aunque vivimos en el mundo, tenemos que vivir mirando al cielo. 세상에 돈 벌 일도 있고 세상에 좋은 것들이 있지만 그걸 자꾸 쫓아가면요 내 삶이 그쪽으로 다 향해야 되는 거예요. Aunque tenemos que ganar el dinero en este mundo y aunque tenemos que vivir en este mundo, si vivimos solamente para el mundo, nos caemos en el mundo. Tiene que 꼬르따르 잘못 들을 수 있어요. Podríamos escuchar mal 잘못 들어갈 수 있어요. o podríamos entrar mal. 그럼 돌아와야 되는 거예요. Entonces rápidamente hay que volverse. 잘못 들어간데 아까워서 계속 가면요 결국 내 거 다 잃어버리는 거예요. Porque aunque hemos entrado mal, si seguimos permanecidos en ese lugar malo, entonces nos perdemos todo lo precioso. 하나님 앞에 내 귀한 것들, 내 시간, Todos mis tiempos preciosos, 내 삶, toda mi vida, 나의 중요한 것들 todas mis cosas tan preciosas. 세상에 걸쳐 있는 거예요. Todas esas cosas estamos viviendo en este mundo. 그 잘라야 돼. Tenemos que cortar. 그 하나님께 마땅히 먼저 드려야 되는 거예요. Primeramente, tenemos que dar todo lo necesario a Dios. 세상에 살지만 구별되어 있는 거예요. Aunque vivimos en este mundo, somos personas distinguidas. 주님이 말씀합니다. Dios dijo, 열방의 길을 배우지 말라라고 돼 있어요. no aprendas las cosas del mundo. Vamos a buscar Jeremías 10. Versículo 2. Jeremías capítulo 10, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman. 열방의 길을 배우지 말라. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. 나의 시간, 나의 삶을 교회 생활에 먼저 우선순위를 두는 거예요. Todo mi tiempo, todas mis cosas, tenemos que dejar la prioridad hacia la iglesia. 그래야 우리 삶이 죄 속에 살지 않고 거룩한 삶으로 바뀌는 거예요. Porque de así nuestras vidas, porque de así vivimos para el Señor y no para el mundo. 세상에 살지만 하늘을 위해서 준비하는 거예요. Aunque vivimos en este mundo, vivimos mirando al cielo. 그러나 Pero 세상 속에 사는 사람은 세상에 살지만 자기 미래를 위해서 준비하는 사람들. las personas que viven en este mundo son personas que viven en el mundo y preparan para su futuro. 이건 죄예요, 죄. Eso es pecado. pecado. 왜? ¿Por qué? 하나님을 위해서 아무것도 바꿀 수 없는 거예요. Porque no puede cambiar nada para el Señor. 그러나 우리는 Pero nosotros, 세상에 살지만 aunque vivamos en este mundo, 하나님을 위해서 사는 것들은 si vivimos para el Señor, 영원한 것으로 다 바뀌어가는 거예요. todo se va cambiando. hacia el 시간도 Señor. 영원한 것으로 바꿔주시고 Nuestros tiempos nos cambian a tiempos eternos. 주를 위해서 쓰는 물질도 영원한 상급으로 바꿔주시고 Todo lo que usemos para el Señor también nos cambia hacia galardones eternos. 내 마음을 쓴 것 다 바꿔주시는 거예요. Todo el corazón que habíamos usado nos cambia para el Señor. 그래서 우리는 세상 사람들하고 구별되어 있는 거예요. Por eso nosotros tenemos que estar distinguidos. 세상에 전쟁이 그리고 많은 징조들이 이제 다가오고 있어요. Cada vez nos está acercando señales y del fin del mundo. 내가 가지고 있는 것 다 제로가 되는 거예요. Todo lo que tengo en este mundo se hace cero. 무엇만 남느냐? ¿Qué es lo que quedaría? 주를 위해서 살아왔던 그리고
그걸 위해서 고생스러웠던 거, 그게 남는 거예요. 남는 거. Solamente quedan las cosas que habíamos vivido para el Señor. 육체대로 살지 말라 이거야. Así que no vivamos para el cuerpo, 세상 쪽으로 가지 말고 que no vayamos hacia el mundo 그리고 믿지 않는 자하고 구별하라 이거예요. y que nos distingamos de las personas que no creen. 구원받은 사람, 믿지 않는 사람하고 자꾸 모이고 믿음이 없는 사람하고 자꾸 교류하면 신앙이 발전을 이룰 수 없어요. Si las personas salvas cada vez se juntan con los incrédulos, si cada vez se juntan con las personas del mundo, entonces no hay un avance. 구원받지 않은 사람은 아예 사귀지도 말아야 돼. A las personas las personas salvas ni siquiera tendrían que acercarse con las personas que no creen. 누가 자꾸 나를 따라와. Cada vez alguien me sigue. 쫓아내는 방법이 있어. Hay una forma para sacarlo. 어떻게 쫓아낼까? ¿Cómo podríamos largarlo? 전도해, 전도. Hay que predicar. 그럼 도망가. Entonces se huyen. 지금 이 남미에 아주 큰 죄가 많죠. En Sudamérica hay un gran pecado. 초등학생만 돼도 노비하고 있어. Aunque sean niños de primaria o secundaria, ya se están haciendo novias o novios. pecado o no? 근데 부모들이 아무런 관여를 안 해요. Pero los padres no le hacen nada. 왜 그래요? ¿Por qué? 자기도 그렇게 했으니까. Porque él también hizo así. pecado. 정상적인 가정이 없어요. No hay una familia normal. 그냥 육체대로 가는 거예요. Entonces cada vez se van avanzando según sus cuerpos. 잘못된 건 잘못된 거야. Lo malo es malo. 아이들이 지금 가장 공부를 하고 자기에 대한 준비를 해야 될 시기에 자꾸 이성적으로 사귀려고 하고. Los niños ahora están en un periodo de prepararse a sí mismo, pero cada vez en ese tiempo se pierden haciendo otras cosas. 그거를 아무 말도 안 해. Y cada vez se tienen novios o novias y no le dicen nada. 죄요, 죄. Eso es pecado. Vamos a buscar Segundo Corintios 6. Segundo Corintios, capítulo 6. Versículo 14, 16. Dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 아예 믿지 않는 사람하고 같이 하면 안 돼요. No tenemos que acompañarnos con los incrédulos. 죄입니다. Eso es pecado. 마음이 자꾸 올라와, 마음이. Cada vez nos sale el corazón. 저기 이쁜 사람 어디 없나? ¿No habrá una joven muy guapa? 이쁜 여자 없나? ¿No habrá una mujer muy bonita? 어떻게 해야 돼요, 그러면? ¿Cómo tenemos que hacer? 그거 지울 수 없잖아요. Ese corazón no se saca fácilmente. 지울 수 없으면 어떻게 해야 돼? Si no se sale fácilmente, ¿qué tenemos que hacer? 열심히 공부해, 열심히. Estudien fuertemente. 목적이 없어요. No tienen un propósito. 그러니까 죄 짓는 거예요. Por eso pecan fácilmente. 목적을 가지고 살면 죄를 지을 수 없어요. Si viven con un propósito, no se pecan fácilmente. 믿지 않는 자하고 같이 동업하는 것도 안 됩니다. No tenemos que hacer negocios con los incrédulos. 왜? ¿Por qué? 생각이 다른 거예요. Porque sus pensamientos son diferentes. 구원받지 않은 사람은 Los que no tienen la salvación, 돈 버는 게 목적이고, su propósito es ganar dinero. 구원받은 사람은 Los salvos, 돈 버는 게 목적이 아니에요. su propósito no es ganar dinero, 신앙생활을 위한 목적인 거예요. sino es vivir la vida cristiana. 근데 어떻게 구원받지 않은 사람이 구원받은 사람 같이 동업하냐 이거예요. Pero una persona que no tiene la salvación y una persona que tiene la salvación, ¿cómo 달라요. podrían comenzar un negocio entre los dos? 구원받은 사람은
los que no tienen la salvación, 주일날 닫고 los que son salvos, en los domingos tienen que cerrar la tienda. 교제 시간에 잠깐 닫고 Y en los tiempos de la comunión tienen que venir un rato 교회 생활에 딱 맞춰 있는데 hacia la iglesia. Y su vida están dirigidas hacia la iglesia. 구원받지 않은 사람은 Pero los que no tienen la salvación, 돈 따라가는 거예요. 돈 따라. cada vez siguen al dinero. y 어떻게 siguen. 같이 이걸 할 수 있어요? ¿Cómo podrían compartir 안 un mismo 되는 거예요, negocio? 안 되는 거예요. No se puede. 결국 자기를 잃어버리는 거예요. Y al final perdería a sí mismo. 우리는 이 땅에 사는 목적은 예수님처럼 변화돼서 이제 영원한 천국을 향한 준비인 거예요. 준비. Nosotros vivimos en este mundo, preparando para el mundo eterno. 여호사밧 왕과 유다 여호사밧 왕과 이스라엘의 아하시아 왕이 교제를 합니다. Entonces el rey de Judas, Josafat, y el rey de Israel, Ocosías, estuvieron hablando. 근데 이 이스라엘의 아하시아 왕은 악한 왕이었어요. Pero el rey de Israel, Ocosías, era un rey malo. 그 악한 왕하고 유다 왕하고 교제하면 안 되는 거예요. Entonces, con ese rey Ocosías y con el rey de Judá, no tenían que conversarse. 둘이 교제해가지고 이제 배를 만들고 계획을 세웠어요. Entonces los dos se juntaron para tomar planes. 근데 하나님 배를 다 깨버렸어요. Hicieron un barco entre los dos, pero Dios destruyó a ese barco. 믿지 않는 자와 자꾸 뭔가 같이 하려면 하나님이 다 깨버려요. Si cada vez intentamos hacer algo con las personas incrédulas, Dios lo destruye todo. 구별해야 돼요. Tenemos que distinguirnos. 믿지 않은 가족들하고 너무 지나친 시간을 보내면 나도 거기에 마음이 다 뺏겨요. Si pasamos demasiados tiempos con las familias que no creen en Dios, entonces cada vez nos dirigimos, nuestra vida se dirige hacia el mundo. ¿Por qué? 말씀이 흐려지는 거예요. Porque la palabra cada vez se pone transparente. 자, 우리는 Nosotros 마지막 징조들을 보고 vimos todas las señales. 자, 여차하면 Y si llega el tiempo, 주님 오시면 si llega el Señor, 가야 되니까 tenemos que ir. 전도하려고 하는데 Por eso tratamos de predicar. 믿지 않는 가족들은 Pero la familia que no cree 세상 얘기 장황하게 늘여놓거든요. habla cosas del mundo. 그러면 말씀이 다 흐려져 버리는 거예요. Entonces, hablando cosas del mundo, cada vez se ponen en transparente. 그들의 운명을 생각하면 Si vemos sus destinos, 지옥 갈 거 생각하면 si vemos en lo que se va a ir al infierno, 내가 서야 되거든. primeramente me tengo que levantarme. 내가 바르게 주님을 따라가야 되거든. Tengo que seguir a Cristo. 근데 그들하고 같이 막 얘기하다 보면 내가 완전히 무너지는 거예요. Pero hablando cada vez más con los incrédulos, cada vez más me caigo. 그래서 믿지 않는 자하고 같이 하면 안 돼요. Por eso no tenemos que estar junto a los incrédulos. 그리고 죄를 지을 수 있는 환경을 버려야 됩니다. Y tenemos que eliminar todas las cosas que nos hacen pecar. 한 번 만나죠? Una vez que veamos, 두 번 만나죠? veríamos nuevamente. 이제는 확 코가 끼는 거예요. Después estaremos agarrando fuertemente 죄를 짓게 하고 cosas que nos hacen pecar 그리고 하나님 떠나게 만드는 거예요. y cosas que nos hacen alejarnos de Dios. 죄가 많으니까 주님 앞에 나오지를 못하는 거예요. Como tenemos muchos pecados, no podemos salir firmemente en Dios. 그러면 죄가 꽉 그 사람을 주장해서 세상으로 데려가는 거예요. Entonces, una vez así, el pecado lo estaría llevando fuertemente hacia el mundo. Tiene que separar. Tiene que distinguir. Vamos a buscar Proverbios 7. Versículo 6, 9. Proverbios capítulo 7, versículo 6, 9. 읽어주세요. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven faltó de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella,
A la tarde de día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, tinieblas de la noche. Y tinieblas de la noche. 22, 23. Dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degalladero, y como el necio a la presión para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. 그러니 자꾸 믿지 않는 사람하고 자꾸 만나고 Por eso, si cada vez estamos juntos a las personas que no creen, 그러면 이제 넘어지는 거예요. una vez así nos caemos. 알면서 끌려가는 거예요. Conociendo que es malo, cada vez nos dejamos que nos lleven. 어떻게 해야 돼? ¿Cómo tenemos que hacer? 잘라야지. Tenemos que cortar. 안 자르면 Si no lo cortamos, 계속 나를 괴롭힙니다. cada vez me van a ir molestando. 하나님 위해서 살 수가 없고 Y no podemos vivir para el Señor. 죄 가운데 사는 거예요. Y seguiremos viviendo bajo el pecado. 구별돼야 돼요. Tenemos que distinguirnos. 물론 실수할 수 있어요. Claramente podríamos tener errores. 그 실수하는 부분을 갖고 지적하면 안 되는 거예요. Pero a lo que tengamos errores no tenemos que estar juzgando. 왜? ¿Por qué? 나도 실수할 수 있고 Porque yo también podría tener el mismo error. 나도 넘어질 수 있고 Yo también podría caerme. 에? 우리는 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? 기도하고 Tenemos que orar. 잘못된 부분이 구별될 수 있도록 Y para que se distinga, para que se separe de las cosas malas, 그걸 도와줘야 되는 거예요. tenemos que ayudarle. 우리는 누구도 판단할 수 없고 Nosotros no podemos juzgar a nadie. 누구도 정죄할 수 없어요. Y no podemos juzgar no podemos limpiar a nadie. 너 왜 그거 그렇게 해? ¿Por qué haces estas cosas así? 그렇게 정죄했어. Si hemos criticado de esta forma, 시간이 지나니까 una vez que pasa el tiempo, 자기가 그걸 하고 있어. yo estoy haciendo lo mismo. 그럴 수 있어요, 없어요? ¿Podría ser así o no? 가능한 거예요. Puede ser 왜? así. ¿Por qué? 우리는 이 땅에 살면서 언제든지 이 죄가 자기 죄 속에 살아갈 수 있는 거예요. Porque viviendo en este mundo, en cualquier tiempo nos puede llevar el pecado. 그래서 거룩한 삶은 세상과 죄와 구별돼야 됩니다. Por eso, para vivir una vida santa, tenemos que separarnos, tenemos que distinguirnos del pecado y de las cosas del mundo. 마지막으로 En último, 지금까지 살아왔던 이 죄성, 습성, 습관 todos los costumbres o todo lo que habíamos vivido hasta ahora, 그걸 바꿔가야 돼요. tenemos que ir cambiando. 세상에도요 좋은 습관을 가진 사람이 성공한 사람이라고 해요. Hasta en el mundo se dice que los que tienen logros son los que tienen costumbres buenos, 좋은 생각을 가지고 있어요. porque tienen pensamientos buenos. 그럼 그 삶도 건강에 있어요. Entonces, una vez así, su vida también vive una vida santa. 제가 이발소에 갔는데 Yo fui a un peluquería. 한 60대 정도밖에 보이질 않았어요. 그 아저씨. Ese señor se parecía como un señor de 60 años. 저는 집 앞에 잘하는 분이 계시거든. Porque frente a mi casa hay una peluquería que me corta muy bien. 연세가 한 65세 되신 것 같아요. 65세. Y el señor que me cortaba se parecía como 50 a 60. 65. 머리도 허예요. Porque tenía todo el pelo blanco. 근데 그분한테 가려면 막 맨날 줄이 막 이렇게 있어. Pero siempre cuando iba a esa peluquería había una fila que deseaban que el señor le corte. 잘하니까. Porque corta muy bien. 그래서 거기만 가려면 이제 시간 때문에 갈 수가 없어. Pero para ir a esa peluquería tardaba mucho y no tenía tiempos para ir a la peluquería. 근데 리베레타 가니까 시간이 없어서 할 수 없이 내가 그 이발소에 들어갔어. Pero cuando fui a la Libertad, como no tenía tiempo, entré a cualquier peluquería. 한 60대 같은데 El señor parecía un señor de 60 años. 물어봤어. Por eso le pregunté, 혹시 이거 이발 경력이 몇 년 됐습니까? ¿cuántos años estuviste cortando? 45년이 됐다는 거야. Y me decía que estuvo cortando durante 45 años. 깜짝 놀랐어요. Me sorprendí. 45년 됐다는 거는
¿Qué significa? ¿Qué se trata? De que 60이 pasó 넘으신 거예요. 45 años. Eso significa que pasó, ya tiene como más de 60 años. 근데 그 어르신이 72세 됐대. 72세. Pero el Señor me decía que tenía 72 años. 근데 몸은 Pero su cuerpo 60대. se parecía a 60 años. 허리도 딱. Porque tenía una postura firme. 근데 생각이 Pero su pensamiento 살아 있어요. tenía un pensamiento muy bueno. 자기는 밀레이를 좋아한대. Porque decía que le gustaba Milei. 왜 좋아하십니까? 그랬더니 Le pregunté, ¿por qué te gusta Milei? 밀레이가 일하지 않은 사람은 먹지도 마. Y el Señor decía, me gusta Milei porque Milei decía, quienes no trabajen, no coman. 자기는 지금 일하면서 그런 즐거움 속에 산다는 거야. Y el Señor decía, yo ahora estoy viviendo en una felicidad de mi trabajo, 건강해. de trabajar, y tengo la salud. 건강하지. 생각도 발라. Y tenía un pensamiento correcto. 일에 대한. Tenía un pensamiento correcto hacia el trabajo. 그래서 자기가 보면 여기 너무 일을 안 한다는 거야. Y el Señor decía, para mí Argentina creo que no está trabajando mucho. 그래서 그걸 보면서 야, 저분은 참 좋은 습관을 가지고 있다. Y viendo a lo que hablaba el Señor decía, ese Señor tiene costumbres muy buenos. 그러니까 건강한 거야. Por eso, como tiene costumbres muy buenos, tienen un cuerpo sano. 자, 우리는 좋은 습관을 가진 사람들은 그 삶도 좀 풍요롭고 정상적입니다. Nosotros, si vemos a las personas que tienen costumbres buenos, sus vidas tienen una vida muy abundante y una vida muy sana. 그런데 박수 쳐줄 수는 없어요. Pero aún así, no le podríamos estar aplaudiendo. 왜? ¿Por qué? 거룩한 습관을 갖지 않았기 때문에. Porque no tiene una costumbre santa. 우리는 거룩한 습관을 가져야 돼요. Nosotros tenemos que tener una costumbre santa. 그 거룩한 습관은 하루아침에 이루어지지 않습니다. Esa costumbre no se hace de un día para el otro. 구원받기 전에 내가 살아왔던 습관들을 거룩한 습관으로 해서 바꿔가야 돼요. Cada vez tenemos que ir cambiando a nuestras costumbres y a nuestras formas de vivir para que nos llegue a una vida santa. 내 행동의 지금의 행동은 90%가 내가 살아왔던 습관대로 움직이게 돼 있어요. Toda mi vida o toda la forma en que estamos viviendo, el 90% se depende de las costumbres que tenemos. 그 거룩한 습관을 갖지 않으면 항상 언제든지 옛 죄의 습관 속에 살아가는 거예요. Si no cambiamos nuestras costumbres, en cualquier momento podremos regresar hacia como vivíamos antes. 예수님 당시에 바리새인들은 자기들이 살아왔던 습관과 유전을 절대 깨질 않았어요. En los tiempos de fariseos, los fariseos nunca se cambiaban su forma de la vida o sus costumbres del pasado o sus tradiciones, 자기가 살아왔던 걸 또 중요하게 여긴 거예요. porque daban más importancia a lo que vivía antes. 결국은 예수님을 죽였어요. Al final los fariseos 왜? fueron quienes mataron a Jesús. ¿Por qué? 그들이 살아왔던 거를 붙잡고 사는 거예요. Porque agarraban sus tradiciones y sus hábitos. 마르코 vamos a buscar. Capítulo 7, versículo 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otros muchos cosas semejantes. 그 유전을 습관을 더 중요하니까 예수님을 죽인 거예요. Entonces, como daban más importancia hacia las costumbres y hacia sus hábitos, mataron a Jesús. 말씀이 있어도 말씀이 더 중요한 게 아니라 자기의 삶이 더 중요한 거예요. Aunque tenía la palabra no le importaba mucho, sino su forma de vivir y sus cosas del mundo le daban más importancia. 13. Versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y mucho cosas hacéis semejantes a estos. 여기 말하고 있죠. Aquí dice, 말씀보다는 si con la palabra, 살아왔던 습관, más que la palabra, seguimos a las tradiciones. 예? 이걸 너무 많이 해 오는 거예요. Y hacen mucho de estas cosas. 예? 우리는 Nosotros, 우리가 살아왔던 거, todo lo que habíamos vivido, 습관들
Todos los costumbres que habíamos 바꿔가야 hecho, 돼요. tenemos que ir cambiando. 무엇으로? ¿Con qué? 거룩한 습관을 위해서. Con los costumbres santos. 그래야 우리가 하나님처럼 거룩해지는 거예요. Porque de así podemos ser santos como Dios. 예? 언제까지? ¿Hasta cuándo? 내 습관대로, ¿Hasta cuándo vamos a vivir con nuestros costumbres? 내 육체대로, ¿O hasta cuándo vamos a vivir con 내 nuestros 생각대로 cuerpos? ¿O hasta cuándo vamos a vivir con nuestros pensamientos? 살아갈 거냐 이거예요. 바꿔가야 돼요. Tenemos que ir cambiando. 우리는 이 땅에 살면서 하늘나라의 시민으로 살아가는 거예요. Porque viviendo en estas tierras somos ciudadanos del cielo. 여러분 여기서 영원히 살랍니까? ¿Van a vivir eternamente en este mundo? 그래봐야 2, 30년. Aunque vivan eternamente en este mundo, aunque vivan solamente en este mundo, son como 20 o 30 años. 나는 저를 저기 위해서. 우리는 Nosotros 그 바꿔가야 돼요. vivimos para el cielo. Tenemos que ir cambiando. 생각을 바꾸세요. Cambien sus pensamientos. 습관을 바꾸세요. Cambien sus costumbres. 그러면 우리도 변화될 수 있어요. Una vez así, podemos ir cambiando. Efesios 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 22, 23. Primero 22. Efesios capítulo 4, versículo 22 a 23 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciando conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 23, 24 leamos juntos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de vuestra hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 바꿔야 돼요. Tenemos que ir cambiando. 너무 자기 주장이 강해. Porque nuestro cuerpo es demasiadamente fuerte. 왜 나한테 그 얘기해? ¿Por qué me dices esas cosas? 마음을 확 닫아요. Y cerramos el corazón. Es pecado. 예, 제가 못 나오는 사람 보고 그랬어요. Una vez dije a la persona que no se salía a la iglesia: 주일날 그렇게 잠자면 안 돼. No tienes que estar durmiendo en los días domingos. 내가 가니까 좀 챙겨 입고 나와. Ahora voy a ir hacia tu casa, así que rápidamente prepárate para ir a la iglesia. 그쪽으로 지나가니까 나와. Voy a ir pasando por tu casa. ¿Por qué me molesta? Solo dentro yo hablando. Pastor, ¿por qué me molesta? Solo dentro, no habla afuera. Después ya cero. ¿Por qué? 이 죄잖아요, 죄. Porque es pecado. 저는 그렇게 살아온 거예요. Porque vivía así desde antes. 주일날 저녁 토요일날 늦게까지 있다가 주일날 늦게까지 자. En los días domingos, todos los días van durmiendo hasta la noche y se levantan tarde en los días domingos. 누가 말하는 사람이 하나도 없어. No había nadie que le hablaba. 그걸 파스토리 얘기했어. Y después dijo pastor. 그러니 원수가 왼수. Entonces enemigo, para esa persona, enemigo, pastor era enemigo. su enemigo. No. 누가 말할 거예요? ¿Quién diría? 늦게까지 자는 거 아무도 얘기 안 해. Nadie le hablaba de lo que se levantaba tarde. 어떻게 할 거예요? ¿Cómo haría? 야, 주일날 일어나야 될 거 아니야. En los días domingos te tienes que levantarte. 이제 새 사람으로 살아야 될 거 아니냐 이거예요. Ahora tendríamos que vivir como un hombre nuevo. 우리도 이제 죄에서 거룩한 삶으로 바꿔가야 되지 않을 거냐 이거예요. Nosotros también cada vez tendríamos que ir cambiando desde una vida pecaminosa hacia una vida justa y santa. 계속 죄 아래 살 거냐 이거예요. Cada vez vamos a seguir viviendo bajo el pecado. 그러려면 바꿔야 돼요. Para no vivir de esa forma, tenemos que ir cambiando. 잘못된 습관 바꿔야 돼요. Tenemos que ir cambiando costumbres malas. 쉬는 거 너무 좋아하는 거 바꿔야 돼요. Tenemos que ir cambiando a todos los costumbres de lo que nos gusta descansar. 일해야 돼. Tenemos que trabajar. 무슨 일?
¿Qué trabajo? 어떤 사람은 세상 일이 너무 바빠 막 그냥. Otras personas tienen demasiados trabajos del mundo. 그럼 어떻게 해야 돼? ¿Qué tiene que hacer? 좀 줄이고 Tiene que bajar un poco 그 su 시간을 trabajo. 주님께 드려야 되고. Y ese tiempo tiene que entregar al Señor. 어떤 사람은 너무 게을러. Otras personas son demasiadamente perezosas. levantar. Tiene que ir. 바꿔야 돼요. 습관. Tiene que cambiarse. 하나님 내게 요구하는 게 있어요. Hay cosas que Dios nos pide. 말씀 듣는 주일날은 무슨 일이 있어도 우리는 그걸 지켜가야 돼요. Pase lo que pase, en los días domingos, cuando escuchamos la palabra, tenemos que estar en la palabra. 진짜 까마에서 일어나지 못할 그 정도 아프지 않으면 지켜가야 돼요. Si no están tan enfermos que ni siquiera pueden levantarse desde sus camas, o si necesitan ayuda de otros para levantarse de sus camas, tienen que venir. 누가 나한테 주일날 뭐 부탁하면 전화도 받으면 안 돼. Si alguien me pide los días domingos, ni siquiera tienen que contestar sus llamadas. Me pide. ¿Cuándo pide? Dominica la palabra. Reunión, durante reunión pide. ¿Qué dice? No está, ya murió, no está. Yo tengo que ir. Yo soy siervo de Cristo. No está. Hay que hablar. 그러면 우리도 변화되는 삶을 사는 거예요. Una vez así, nosotros también vivimos una vida en cambio. 여러분 죄의 종으로 사실래요? 그리스도의 종으로 사실래요? ¿Van a vivir como siervos de Cristo o siervos de pecado? 어떤 걸로? ¿Qué van a escoger? 그리스도의 종으로 살면 열매를 주셔요. Si viven como siervos de Cristo, tienen muchos frutos. 죄의 종으로 살면 Pero si viven como siervos de pecado, 아무런 열매가 없어요. no tendrán ni un fruto. Último, vamos a buscar Romanos 6. Capítulo 6, versículo 20, 23. Lea. Romanos capítulo 6, versículo 20 a 23. 23. Dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso. Oremos juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 Gracias por salvarnos. 영원한 천국의 소망을 주셨습니다. Y nos diste una esperanza hacia el cielo. 잠시 후에 주님 우리를 데려가시겠다고 말씀하셨습니다. Y nos dijiste que nos vas a llevar hacia el eterno cielo. 세상은 점점 마지막 시대를 향해 달려가고 있습니다. El mundo cada vez se está dirigiendo hacia el fin. 우리가 정신을 차리고 주를 위해서 나머지 생애를 살 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos a estarnos despiertos y ayúdenos para que podamos entregar nuestras vidas hacia ti, Señor. 아직 구원받지 못한 많은 사람들이 있습니다. Todavía hay muchas personas que no tienen la salvación. 주님께서 그들의 영혼도 구원해 주시고 Ayúdelos, por favor, 또 우리를 사용해 주옵소서. y úsenos, por favor. 모든 걸 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.